Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Qala Allah ta'ala, innamal bu'istu lihutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Zuhdi sekeluarga, dan yang saya hormati para alim ulama setempat, dan yang saya hormati para guru-guru Ta'lim Babur Rahmah, Bapak Ustadz Nisar Salim, Bapak Ustadz Abdul Somad, Bapak Ustadz Haji A'ah Asebasari, Bapak Ustadz Sulaiman, dan yang saya hormati bapak-bapak jamaah Ta'lim Babur Rahmah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini diberikan kesehatan kita jasmani dan rohani serta panjang umur. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat Sohibul Bait Bapak Zuhdi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang menjalankan ajarannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan di malam ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, pembacaan doa Yasin dan tahlil yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Rahim SPD. Terlebih dahulu kita untuk mendoakan ahli kubur Sohibul Bait dari keluarga besar Bapak Zuhdi, dan umumnya kepada kita jamaah Ta'lim Babur Rahmah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, disehatkan, dimudahkan segala rezeki kita, sepanjang-panjangnya kita mudah-mudahan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Al-Mukarram Bapak Rahim SPD, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari saja pengiriman hadiah ahli kubur ini kita laksanakan bersama-sama. Sebelumnya mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kecil kita selalu digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولا أتبعه شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وشير الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح ولي الله شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز وإلى روح ولي الله شيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا مهدي شيخ ولله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح خصوصا القبور Barlian binti Abu, summa ila rohi husna al-kubur Maimunah binti Abdul Halim, summa ila rohi husna al-kubur Haji Qadir bin Pulan, summa ila rohi husna al-kubur Ibnu bin Pulan, summa ila rohi husna al-kubur Abdul Ghani bin Barlian, summa ila rohi husna al-kubur Khalila binti Haji Qadir, summa ila rohi husna al-kubur Darpai bin Abdul Karim, summa ila rohi husna al-kubur Zainur binti Abu, summa ila rohi husna al-kubur Nur Hayati binti Darpai, summa ila rohi husna al-kubur Cik Noni binti Darpai, summa ila rohi husna al-kubur Rismawati binti Fauzi. summa ila rohi husna al-kubur syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sebut ahli kubur kita bersama-sama jamaah semuanya. Summa ila rohi husna ahli kubur wa ila rohi wa ila rohi wa ila rohi Haji Wijib Jaya Sumarto wa ila rohi Haji Muhammad syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى روح جميع أهل القبور أبينا وأبائنا وأمنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولقراباتنا ولأصدقائنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيخ ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزجنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا نطرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تجد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني جل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملات أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلاه منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهر كل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبها بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بجلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وياهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يسمعه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بنا ولا تحملنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرجات اللهم صل وسلم وبارك على walali. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tak tersusun yang mahrajnya kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan salawat dustur yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Syekh Bapak Rudi, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ustadz dan Bapak hadirin untuk memimpin sholawat dustur. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bacakan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa ajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu zarfan ya Rabb zidhu zarfan يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفهر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وأما بقية الصحابة وخرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على سين حبيب الله توالنا بسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأن البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bikulli kitabin anzalahullah wa bikulli rasulin arsalahullah wa bimalaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wabil yaumil akhiri wa bikulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah
Allah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-mawjudu Fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu Fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkuru Bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu Bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin Huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman Min zawalil iman Wa min fitnatis syaitan Ya qadimal ihsan Kam laka alaina Min ihsan Ihsanukal qadim Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana Warhamna Wa anta khairur rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang saya hormati keluarga dari Bapak Zuhdi, yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Nizar Salim, saya hormati bapak-bapak jamaah taklim Babu Rahmah yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur
sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita dalam acara rutinitas kita pengajian taklim setiap malam minggu. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercucur curah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umat yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya banyak ngomong panjang lebar, saya mohon maaf. Jadwal ngisinya ini seandainya orangnya hadir, saya mohon dibukakan pintu maaf. Jadwal Pak Ustadz Somad. Kiai mohon izin. Silakan. Ya sambil dengerin saya ngoceh, ya ada sedikit santapan jasmani dilanjutin aja dimakan lah. Ya mudah-mudahan perutnya kenyang, ilmunya sedikit nyangkut. Bahasan saya tentang fikih yang lalu itu sampai di sunnah hayat, sunnah yang paling banyak. Dan di akhir kemarin sampai di tasyahud akhir. Nah sekarang kita awali dengan sholat. Kita sholat harus mempunyai adab. Sebelum kita niat kita harus mempunyai adab. Apa adab kita dalam sholat? Yang pertama pakaian kita. Pertama tuh pakaian kita harus rapi. Jangan mentang-mentang kita sholat ada pakaian kayak begitu, pakai kaos oblong. Adab kita untuk menghadap Sang Pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla itu harus tertib. Terkadang adab kita juga untuk menghadap Allah itu kurang dan sangat-sangat kurang. Karena apa? Sifat sombong dan riya kita yang kita tunjukkan. Apa kata Allah? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ciptaan Allah yang paling tinggi ilmunya selain dari malaikat siapa? Iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah? Karena sombong. Punya nggak adab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini tinggal tergantung kita nih, mau sholat, kita mau menghadap Allah, mau menghadap yang ciptain kita, punya adab enggak kita? Contoh Pak yang kecil, mohon maaf. Kita sholat gelar sejadah, ya, segen jongkok, bagaimana ngelomponginnya? Pakai kaki, bener nggak? Punya adab enggak kita tuh? Ini jangan salah nih Pak, mohon maaf. Kita ngomongin masalah fikih. Kalau seandainya ngomongin saya bahasanya kasar, ya itu dia fikih yang disampaikan. Enak banget Pak, pakai kaki ngelempengin sejadah nih, kurang geser, tarik sedikit, pakai kaki. Ini banyak yang terjadi. Kalau masalah ilmu yang paling hebat ilmunya ya iblis Pak, ciptaan Allah. Terus kita mau ibadah kepada Allah, pakaian kita yang bersih. Begitu pakaian kita udah bersih, pikiran kita ngawur. Dalam sholat yang kita pinta lagi ngejar-ngejar jabatan. Di dunia ini orang yang punya jabatan paling hebat dua Pak. Siapa jabatan paling hebat? Fir'aun sama Raja Namrud. Kurang hebat bagaimana? Tapi dia orang punya adab enggak terhadap Allah? Disuruh nyembah Allah tapi dia enggak. Nah, terus adab yang ketiga apa? Pakaian kita yang penting bersih Pak, rapi. Jangan terlalu mentereng, boleh kalau ada pakai. Terus kenapa? Akhirnya jadi timbulnya sombong, enggak ada kita maksain. Kalau masalah harta yang paling banyak ciptaan Allah di dunia ini siapa Pak? Korun. Ada nggak yang ingin korun hartanya? Nggak ada. Karena dia sombong, akhirnya Allah murka. Sampai sekarang hartanya yang paling banyak adalah harta korun. Ya ketemu besi tua aja udah disebutnya harta korun. Benar. Ini adab Pak.
Sebelum kita niat sholat, adab kita dari mulai kita istinja, kita berwudu, kita punya adab. Banyak sekali sekarang kadang-kadang di masjid, perhatiin. Ya mungkin boleh kalau sekali dua kali mah. Pakaian rapi, pakai peci putih, pakai celana panjang, kawasnya kawas benar. Iya. Nah terus lagi masuk sekarang dalam sunnahnya. Kalau kita pakaian kita sudah rapi, sopan, bersih, ya jangan mikirin pakaian baru ya Pak. Pakaian kita udah bersih, ada sunnahnya. Orang laki berangkat ke masjid harus pakai minyak wangi, wangi-wangian. Itu termasuk dalam sunnah hayat. Apalagi kalau kita punya siwak. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih senang sholat 2 rakaat tapi pakai siwak daripada sholat 17 rakaat tidak pakai siwak. Sekarang kalau misalkan bapak nggak mau pakai siwak, gampang Pak, ada sikat gigi, pasta gigi, itu pasta gigi yang siwak. Di rumah yang penting sosok gigi, udah sholat subuh nggak sosok gigi, bangun tidur harum bisa makan jengkol. Itu adab lagi aja Pak. Kita mau sholat, mau hadapin menghadap Allah, menghadap pencipta kita. Kita harus benar-benar yang pertama hati kita pasahkan, karena dalam sholat aja kita udah janji, udah ikrar. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang belum sholat aja, baru gelar sejadah aja udah pakai kaki, adabnya udah kurang. Bagaimana kita mau pasrah sama Allah? Pertama. Terus adabnya apa? Sholat jamaah, kita pergi ke masjid, dibilangin sama imam, dipesan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Kadang-kadang kita masih cuek Pak tuh. Kalau di masjid itu Pak, enak banget udah ada garisnya. Kita tinggal ratain tumit belakang kaki nih, jangan depannya, belakang. Kita ratain lurus. Karena lurus dan rapatnya sob salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Ini masih termasuk dengan adab kita. Belum sholat nih Pak. Terkadang apa? Kita mah masih cuek-cuek aja. Udah dipesan sama imam kayak begitu. Kadang-kadang imam sendiri nggak punya adab. Kenapa nggak punya adabnya? Jamaah diajak sholat berjamaah, disuruh lurus dan rapatkan sob, tapi imam sendiri madepnya kiblat, nggak sama jamaahnya. Ini sekarang kita mikirin masalah adab dulu dah. Yang nggak punya adab imam apa makmum? Biarin, mudah-mudahan kalau ada yang dengar begini biarin ngambek sekalian. Karena apa? Biar dia cari ilmunya, kadang-kadang suka gergetan Pak. Kita diajak sholat berjamaah, kita sendiri di belakangin sama dia. Kalau pada saat sholatnya ya oke lah, emang udah jadi kewajiban. Tapi punya adab enggak? Jadi seolah-olah mentang-mentang jadi imam sombong amat. Padahal tanggung jawab seorang imam sangat-sangat berat. Mohon maaf Kiai. Jadi saya seolah-olah anggap aja sering ngelampiasin dendam saya ini Pak Haji. Kita masalah adab. Lalu apa? Kalau kita masuk ke masjid pun kita harus tahu adabnya. Kadang-kadang nyelonong baik seperti anak kecil. Masuk ke masjid, berangkat dari rumah kita itu, sholat Jumat. Setiap langkah kita menuju masjid pahalanya sangat-sangat besar. Dari rumah kita wudhu, habis wudhu kita masang rokok, berangkat ke masjid. Sampai di masjid kumur. Sampai di masjid, begitu udah kubur masuk aja, duduk aja. Punya adab nggak Pak? Kurang tertib adabnya Pak. Ada aturan sendiri. Dari rumah udah rapi, pakaian kita udah rapi, kita mau menghadap Allah, sholat Jumat atau sholat fardu, dari rumah udah rapi pakaian kita, walaupun kita nggak pakai baju koko, nggak serebet, ya. Tapi dari rumah kita wudhu, setelah wudhu keluar rumah, langkah rumah,
kita niatin bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita titipin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Berangkat ke masjid. Jangan nyundut rokok. Makruh. Jalan kaki. Wah, semua capek jalan kaki, jauhan naik motor. Insya Allah motornya ada berkahnya, Pak. Begitu naik motor jalannya jauh dikit, bismillahi majriha wa mursaha innar rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillah. Ya sekarang saya diancam, saya pengen ngerokok, dia pada ngerokok ya. Lanjut Pak, sampai ke masjid. Kadang-kadang kita buka sendal aja, seenak broknya bisa, seenak broknya kita. Sunnahnya buka sendal bagaimana Rasulullah? Kaki kiri dahulu, baru kaki kanan. Itu kan ribet Pak. Begitu masuk ke masjid, naik ke lantai masjid, harus kaki kanan terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang yang menggampang apa ya, kaki kanannya kita buka langsung naik. Dapat nggak kita sunnahnya? Masalah sendal. Itu cuma perkara kecil, tapi pahalanya Pak besar. Ini sunnah. Ini yang sering kita lakukan, tapi kita lupa. Masuk ke masjid. Adab kita bagaimana nih masuk ke masjid? Kita baca doanya Bismillahirrahmanirrahim apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus tahu. Kita minta sama Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Kita minta mendapatkan rahmat. Masuk ke masjid. Kita belum sholat Pak. Baru masuk ke masjid. Masuknya kaki kaki. Sebelum kita duduk ke masjid niatin. Jangan cuma duduk aja. Sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat, sebelum kita duduk, kita niatin nawaitu an a'takifa fi hajjal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid sunnah karena Allah. Baru kerjain sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini kan enaknya di situ. Kadang-kadang begitu udah kaki blepot, masuk kaki kiri, duduk aja. Tuh adab untuk masuk ke masjid segitu Pak. Jangan main selanang selonong saja. Saya cuma ngingetin, kita belum niatin sholat. Lalu apa? Niatin kita sholat. Innama a'malu binniyat. Terus kita niat di situ, niatmu sholat apa? Niat sholat ada 3 Pak. Yang pertama adaan, yang kedua kodoan, yang ketiga ini ada mengulang sholat kita. Kalau kita baru sampai ke masjid, yang pertama kita kerjakan sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid masih banyak waktunya, di situ terserah mau ngerjain sholat apa. Mau sholat wudu, mau sholat taubat. Nah setelah itu tuh di masjid niat sholat ada 2, ada imaman, ada Jangan makmum jadi imam, imam jadi makmum. Kenapa saya bilang imam jadi makmum? Kadang-kadang imam bacanya umik-umik, makmum yang di belakang kencang banget. Ada ya? Ada. Jangan sampai Pak. Suara kita kalau waktunya sir kita sirkan, waktunya jahar kita jaharkan. Artinya kenapa? Kalau kita jadi imam sholat maghrib boleh kita jaharkan, kita keraskan sekeras-kerasnya. Bahasa Cilodong bilang mah kewawangannya Pak Ustaz. Yang penting makharijul huruf dan tajwidnya benar. Kadang-kadang suaranya keras banget, kenceng banget. Ya sama, tajwidnya juga kenceng salah, pelan salah. Nah giliran makmum yang seharusnya bacanya sirriyah ditimbulkan, dijaharkan. Salah nggak tuh Mak? Apa hukumnya buat makmum? Nah ini masalah adab untuk sholat berjamaah. Karena jadi kewajiban, fardu kifayah. Mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Hanafi,
itu wajib untuk sholat berjamaah. Makanya ada dalil seperti ini kata Rasulullah, siapa umatku yang tidak sholat berjamaah, bakar rumahnya. Itu dalil yang paling keras di mazhab Imam Hanafi, termasuk dengan Imam Maliki. Nah kalau mazhab Imam Syafi'i mah enak-enak aja Pak. Sekarang Bang Maman nih dia ajan, dia komat, terus dia sholat sendirian, ada makmumnya satu dah, udah selesai, dia wakilin kita semua, gugur sholat jamaah kita, kewajiban. Nah, enggak, itu mazhab Imam Syafi'i, adabnya seperti itu. Makanya kalau bicara dengan adab, saya pesan satu, yang paling sering banget kita lakukan, apalagi pada saat sholat di rumah, tolong Pak, pada saat gelar sejadah, jangan dilempengin pakai kaki. Kalau Allah marah, iblis aja yang udah senang di surga dilemparin, giliran kita ngelempengin pakai kaki. Kalau kaki kita besoknya pincang, bagaimana tuh Pak? Itu yang harus kita pikirin. Kita membuat guyonan aja Pak. Cuman saya pesan itu, adab kita untuk menghadap Allah, menghadap Sang Pencipta kita, tolong kita perhatikan terlebih dahulu ya. Mungkin hanya itu saja ya, sebagai pengganti dari Bapak Ustadz Abdul Somad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu mau belakangan. Itu mau belakangan. Kita belum bahasanya belum sampai di sholat, baru sampai di adab. Nanti untuk 2 minggu yang akan datang ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara jamaah kita, keluarga kita yang keadaannya kurang sehat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahnya sedikit walaupun masuk di pikiran kita semua. Semoga untuk mengingatkan. Alhamdulillah pada malam ini kita semua berkumpul di tempatnya Pak Zuhdi untuk mendengarkan tausiah yang setelah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Sulaiman. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan kepada guru kita Kiai Bapak Nisar Salim, kami persilakan. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarak an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا الشكور واجعلنا الصبور واجعلنا بين الصغير وبين الناس كبيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.